उत्तर बंगाल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल की ओर से भारी वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां तक कि नदी का पानी बढ़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं राहत कार्यों की निगरानी करते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा राहत सामग्री भी भेजी जा रही है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी क्रम में आज शाम दुर्गापुर के कल्पतरु मेला मैदान में दुर्गापुर नगर निगम कल्पतरु सांस्कृतिक मेला कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा इस मौके पर राज्य के पंचायत राज्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, मंत्री मलय घटक, दुर्गापुर नगर निगम की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, SBSTC अध्यक्ष सुभाष मंडल, निगम बोर्ड सदस्य राखी तिवारी, धर्मेंद्र यादव, दीपांकर लाहा, दुर्गापुर नगर निगम के अधिकारी सहित कल्पतरु सांस्कृतिक मेला समिति के सदस्यगण मौजूद रहे एवं कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित करने के साथ हुआ। इस दौरान उत्तर बंगाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए मंत्री प्रदीप मजूमदार और मलय घटक ने अपने वक्तव्यों को रखा। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने यह भी घोषणा की है कि दुर्गापुर नगर निगम एवं कल्पतरु मेला समिति ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए का योगदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए समिति की सराहना की गई। साथ ही समिति ने कोकोवेन थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1 लाख की राशि थाना प्रभारी को सौंपी है, जिससे CCTV कैमरे लगाए जा सके। इसके अलावा चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी ने भी इस मौके पर अपने वक्तव्य साझा किए हैं। অত্যন্ত দুঃখিত যে 6:30টার বদলে প্রায় আধ ঘন্টা দেরি করে দুর্গাপুরে পৌঁছানোর জন্য রাস্তায় একটু লেট হয়ে গেল। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই এই কল্পতরু উৎসব কমিটিকে এবং TMC দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে আজকে যৌথভাবে আজকের এই অনুষ্ঠানটা এখানে করার জন্য। এবং এমন একটা অনুষ্ঠান একটু আগে অনিন্দিতা বলছিল, আমি যখন রাস্তায় আসছিলাম আমি আর প্রদীপটা দুজনে ক্রস করলাম। প্রদীপটা এর আগে আপনাদের সামনে বলে গেছে যে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এর অবস্থানটা এমন একটা জায়গায়, দেখবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সবসময় বলেন যে যদি ঝাড়খণ্ডে বা বিহারে বর্ষণ হয়, বেশি বৃষ্টি হয়, তাহলে সেই জলটা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে যায়। যদি ভুটানে অতিবৃষ্টি হয়, তাহলেও কিন্তু সেই জলটা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে যায়। এবং প্রতি বছরেই এই ধরনটি সেখানে দৌড়ে গিয়েছিলেন, আবার আগামী সপ্তাহে তিনি যাচ্ছেন। এই যে বলছি কেন দিলেন? এটা আমাদের কল্পতরু মেলা উৎসব মেলা কমিটি এবং তার সাথে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে এই টাকার আমরা ব্যবস্থা করেছি। অর্থাৎ মেলা থেকে আমাদের যে উপার্জন হয় সেখানে থেকে আমরা প্রচুর এই ধরনের রিলিফের কাজ করে থাকি। এর আগেও ভিজিট করেছি কল্পতরু মাঠ ঘেরা থেকে শুরু করে বাথরুম, লাইট এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল যেগুলো একটু পিছিয়ে যাওয়া স্কুল, যেমন কোথাও গেট নেই, কোথাও দেওয়ালে রং করতে হবে, কোথাও যেমন এখানে কোকোভেন থানাতে CCTVর প্রয়োজন আছে। যে মানুষ আমাদের কাছে এসে বলেন আমরা চেষ্টা করি তাদের সেই আশা পূরণ করতে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে। আর যেহেতু উত্তরবঙ্গে একটা এত বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে, সেখানেই যাতে মানুষ রিলিফ পান অত্যন্ত অল্প হলেও সেই টাকা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে যদি তুলে দেওয়া যায় রিলিফের টাকা, সেই টাকা তুলে দেবেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়, তার হাতে আমরা তুলে দিলাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ ওরাও এখানে চলে এসছে।
ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার, খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার।